पिला माने तुम साहित्य बही प्रथम कविताटीर नाम कौन कहल? जन्मभूमि नुहे कि? जन्मभूमि कविताटी खूब सुंदर कविता, गोटे देशात्मबोध कविता जो कविताटी भारत मातार जश गान करा जायछि, भारत माता को प्रशंसा करा जायछि एवं कवि जरिया भारत माता को यथेष्ट सम्मान प्रदर्शन करा जायछि। कविताटी तो आम पढ़ा पिला माने कविताटी को पढ़ा पूर्वर ये कविताटी को किए लिखिं आम आग जाणीदे आस। कविताटी को लिखिं भक्त कवि मधुसूदन राव, जहाँकर जन्म 1835 मसीह होता एवं से यह लीला संवरण 1912 मसीह करते। एथर बुझीगला क्यों मसीह 1835 जन्मग्रहण करते 1912 मसीह यह लीला संवरण करते। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर में जन्मग्रहण करते। तांकर रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। जन्मभूमि कवितार कवि जन्ममाटीर जशगान करिसेंति, भारतवर्ष को सम्मान प्रदर्शन करने कथा कहिसेंति। भक्त कवि मधुसूदन राव को लिखित एक स्वतंत्र कविता भावे मने मध्य रखिबा एवं अधिकांश समय कविताटी को गाइबा। ठीक अच्छे पिला माने एबे तुम माने मते गोटे कथा कह, जन्मभूमि कवितार कविंकर नाम कौन कहि परिबो? मने पकेले देखिबा, टिके आगुर आलोचना कले। हाँ कौन कहल? मधुसूदन राय ना, मधुसूदन दास ना, भक्त कवि मधुसूदन राव ठीक कि ना मधुबाबू? भक्त कवि मधुसूदन राव हेउछंती जन्मभूमि कवितार कवि। ठीक अच्छे पिला माने परवर्ती कथा को ताले जिबा। आ गोटे कथा मते कह, भक्त कवि मधुसूदन राव केउ मसीह जन्मग्रहण करथिले कहि परिबो एटा? हाँ 1835 मसीह जन्मग्रहण करथिले। एबे कुह भक्त कवि मधुसूदन रावकर जन्मस्थान केउठी कहि परिबो? ठीक अच्छी पुरी सहर रे, नहीं कि आमे पढ़िले कि? हाँ पुरी सहर रे। एबे कुह मते भक्त कवि मधुसूदन राव केउर कविता रचना करथिले मने पड़ुची? छोटरू बड़ कि? धूली, वशिष्ठ, विश्वामित्र? नाई ये तीन टाक नुहे ना, ताले किए? पृथ्वी प्रति, नहीं कि? ठीक अच्छे। भक्त कवि मधुसूदन राव पृथ्वी प्रति कविता रचना करथिले बोली आमे पूर्व जानले। ठीक अच्छे, तुम मानक धन्यवाद। एबे आमे आगको जी। अच्छा कुनी, तुमे यही चित्र रे कौन देखिल? सार एही चित्र रे गोटे स्कूल पिला भारत को प्रणाम करुथिबार देखिली। ठीक कहल। अच्छा कुनी मते कुह, तुमे एमिति प्रणाम कर? हाँ आमे विद्यालय रे प्रार्थना करू एवं भारत माता की जय कहू। वेरी गुड, खूब भल कथा। तुम विद्यालय रे एसबू करा जाए आउ तुमे भारत माता की जय कुह, प्रणाम कर, एसबू तो बहुत भल कथा। अच्छा आमे ए भारतर लोक हाँ कि नहीं? हाँ अच्छा कुनी तुमे मते कुह, आमे भारत पई आउ कौन सब करिबा उचित? सार भारत आमर देश, देश पाई आमर कर्तव्य रहिछि, ताहा आमे करिबा उचित। ठीक कहल, एते भल कथा चिंता करि पारुछ, खूब भल कथा। ताहले कौन कहिबा? आमे आमर भारत पई अनेक किछि कर्तव्य संपादन करिबा उचित, भारत को सम्मान प्रदर्शन करिबा उचित, प्रणाम करिबा उचित। भारत आमर देश। कौन कहल? भारत आमर देश। खूब भल कहल, खूब सुंदर। पिला माने शिक्षक एवं कुनीर कथबार्तारू आमे गोटे बड़ वार्ता पाइले। आम देश भारत, आमर देश प्रति अनेक कर्तव्य रही, सेई कर्तव्य गुड़ी को आमे संपादन करने उचित एवं एथि सहित आम देश को मध्य आमे सम्मान प्रदर्शन करने उचित। हाँ पिला माने तम साहित्य बहीर जन्मभूमि कवितार प्रथम पंक्तिटी को आमे पाठ करी बुझीबा को चेष्टा करिबा। आम भारत विषय रे सेथिरे कवि कौन सब कहिसंती। तुही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटु
तोर श्रीचरणे सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होई बा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइन दुखी। ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆମର ଦେଶ କବିତାରେ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତେନି? ହଁ କୁନି, ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ। ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ କହିପାରିବ? ହଁ, ତୁମ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଗ୍ରାମର ନାମ ରୁଢୁଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁଢୁଙ୍ଗା। ତୁମ ମାମୁଁ ଘର କେଉଁଠି? ବାସୁଦେବପୁରରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବାସୁଦେବପୁରରେ। ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଘର କେଉଁଠି? ମୋର ସାଙ୍ଗର ଘର ମୋ ଘର ପାଖରେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। କୋଉଠିକା ଲୋକ? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଚ୍ଛା, ରୁଢୁଙ୍ଗା ତୁମର ଜନ୍ମଭୂମି? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ବାସୁଦେବପୁର ତୁମ ମାମୁଁଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ବାଲେଶ୍ୱର ତୁମ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଭୂମି? ହଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଉଠି? ଏଇ ଓଡ଼ିଶା, ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭାରତ ତାହେଲେ କିଏ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ହଁ, ଏଥର ବୁଝିଲ। ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ବା ଭାରତର ଜନତା ବା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ। ଅତଏବ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ମନେ ପକାଉଛ? ଆମେ ମା କହିପାରିବା କି? ହଁ ହଁ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ ମା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭାରତ ମାତା। ହଁ, ମା ବି କହିବା, ମାତା ବି କହିବା। ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମାତା କହିପାରିବା କିମ୍ବା ମା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଭାରତ ମାତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଭାରତ ଆମର ମାତା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କହୁନଥିଲ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ? ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା କୁନି, ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ। ମୋତେ କହିଲ, ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଓ କୃଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ସୈନିକକୁ ଦେଖିଲ ଆଉ କୃଷକକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲ, ନାଇଁ କି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି କହିଲ କୁନି? ଶିକ୍ଷକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲ, ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିବ? ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବି। ହଁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁନି, ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଶୁଣ, ମୋ ଭାରତ ଭୂମି, ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାରତ ଭୂମି, ଆମ ଭାରତ ମା, ଏମିତି କହିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଆମ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। କ'ଣ କହିବା? ଆମ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ଆମ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାହିଁକି କହିବା କହିଲ? ଆମ ମା ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ଆମ ଭାରତ ଭୂମି, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ସେମିତି ପବିତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା କହିଲ? ହଁ, ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୂତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା? ଶୁଦ୍ଧ, ପୂତ, ପୁଣ୍ୟ। ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏକା କଥା, ପୁଣ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂତ ପବିତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା,
କୁନି ତୁମେ କହିଲ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଭାରତକୁ କ'ଣ କହିବା? ସାର୍ ଆମେ କହିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ହେଉଛୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବୁଝିହେଲା ଏଥର? ହଁ ପିଲାମାନେ, କୁନି ଏବଂ ତାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଲ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଲେ? ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଭାରତ ମାତା, ଆଉ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଏହି ଭାରତ ଭୂମିକୁ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ଆମେ କହିବା। ଏହା ଆମ ମା ପରି ପବିତ୍ର, ଆମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଆମକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ଦେଇଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଡାକ୍ତର, ଶିକ୍ଷକ, ସୈନିକ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେଉଛି, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବାରେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ କର୍ମ ଜରିଆରେ ଦେଶ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେ ପଂକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା। ଆସ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା। तो आनंदे होई बा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। ପିଲାମାନେ, କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ଯେତେବେଳେ ସୁଖୀ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏହା ରହିବ ଯେ ଭାରତ ମାତା ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଭାରତ ମାତା ଉପରୁ କିପରି ବିପଦ ହଟିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆସେ ତାହା ଆମର ବି ଖୁସି ଆଉ ଭାରତ ମାତାର ବି ଖୁସି। ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ପୁଅ ଝିଅ ହିସାବରେ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ମାତାର ସମ୍ମାନ, ଭାରତ ମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ମାତା ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜରିଆରେ ଭାରତ ମାତା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାରେ ଭାରତ ମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଏଥିରେ କବି ଭାରତ ମାତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ, ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି କବିତାର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ଅଂଶ ବାବଦରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଆସ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି, ତୁହିମା ଜନମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ତମମାନେ ପରେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ମା ଆମରି ଜନ୍ମଭୂମିର ସନ୍ତାନ। ଆମ ମାତା, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଆମେ ହେଉଛୁ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ମୋତେ କହିଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ବୁଝାଉଛି? ତୁହିମା ଜନମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ସମସ୍ତେକୁ ବୁଝାଉଛି? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। ଯେଉଁ ସରବେ ଅଛି, ସର ବରେକାର ବେ, ସରବେ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ହେ ମା ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ କଥା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଗାଇବା ତୋର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ତୋହରି ନାମକୁ ଗାନ କରିବା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ, କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସ୍ୱରକୁ ବୁଝାଉଛି କହିଲ? ହଁ, ଗାଇବା ତୋହରି ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ରବେ ଶବ୍ଦଟି ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବନ୍ତି, ସ୍ୱର କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କହିବୁ, ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ,
आमे भारतर जनसाधारण ए कथा आमे कहबू आ काहेकि कहबू कहबू एइथिपाई कहबू जे भारत आमर परिचय आमे भारतीय आमे भारत को खूब भल पाऊ यही भारत मातार चरण रे सेवा करिबा तब माने चित्र रे आगरु देखिछ शिक्षक डाक्तर सैनिक जंत्री जनसाधारण से भारत मातार सेवा करी आसुछंती पिला माने चरण रे सेवा करिवार अर्थ भारत मातार पादरे सेवा करिबा भारत मातार प्रगति पई विभिन्न भल भल कार्य करिबा केउटी ठीक हबो हाँ द्वितीयटी भारत मातार प्रगति सुख शांति निमंते भल भल काम करिबा एवं भारत मातार सुरक्षा निमंते भल काम करिबा एहा हेबो भारत मातार चरण रे सेवा करिबा बुझी पाले हम माने आजिर आलोच्य कविता को हम माने पुंखानुपुंख भाବରେ बुझी नेले एथर हम माने किछि प्रश्न आलोचना करनबा आ प्रश्न उत्तर जरिया रे ताकू आउ टिके भल भाବରେ बुझिया पय चेष्टा करिबा आसीबा ताहाले पिला माने कविता रे सरबे शब्द व्यवहार करा जायछि अच्छा मते कहि परिबो कविता रे सरबे शब्दटी केउ भाव प्रकाश करूछि तो मान पई चारोटी संभाव्य उत्तर दिया जायछि प्रथमे अछि समस्ते खरे अछि सरबरे गरे श्रवण करिबा घरे सर खाइबा मते कहिलो कोडा ठीक हेबो हां ठीक कहिलो समस्ते माने आमे समस्त पिला माने जेपरि परब कहिले आमे बुझु पर्व सेही परि गरब कहिले कोन बुझिबा आ सरब कहिले कोन बुझिबा कहिलो मने पकई पारुछ कहि परिबो हां कोन कहिलो सरबर कोन हबो सर्व हबो आ गरबर कोन हबो गर्व हबो ठीक अछि एथरा बुझिले जेपरि आमे परब कहउथिले पर्व सेही परि गरब को गर्व कहिबा सरब को सर्व कहिबा प्रश्नटी रे सूचना अछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे टिक चिन्ह दियो एबे प्रश्न को आमे देखिबा प्रथम प्रश्न हेउछि मुंड शब्द पाई कविता रे केउ शब्द व्यवहार करा जायछि ठीक अछि तुम पाई चारोटी शब्द मध्य दिया जायछि देख चारोटी जाक शब्द को तुम देखिलो चरण दिया जायछि मस्तक कोळ एवं कंठ हम टिके चित्र रे देखि देबा एठी कार चित्र देखिया को पाइला चरण बा पादर चित्र देखिया को पाइला एठी मांकर कोळ रे पिलाटी अछि एठी कोळर चित्र देखिया को पाइला ठीक अछि एठी गोटे कोन मुंडर चित्र देखिया को पाइला एठी टिक चिन्ह मरा जायछि जोंठरे एटा होछि कंठ देश कंठ कंठर चित्र देखिया को पाइला एवं आमे देखिबा मुंड शब्द पई केउ शब्द व्यवहार करछि आमे अनुमान करी कहि परिबा ठीक कहिलो मस्तक शब्द व्यवहार कराइछि अतएव आमे कोन बुझिले मुंड पिला माने एबे कवितार दुई धाड़ी आम सम्मुख रे अछि आमे परवर्ती धाड़ी मने पकई कहिबा कोन अछि ताले तुईमा जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तापरे कोन हबो कहि परिबो मने पडिला एई देखो तोहरी संतान आम्भे अट्टू सरबे ए अछि पढि देबा टिके तुईमा जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अट्टू सरबे ठीक अछि हेई गला ताले परवर्ती कथा को जिबा अच्छा पिला माने एठी देखो तममान पई कवितार तीनटी धाड़ी दृश्यमान अछि अर्थात देखा जाउछि दुईटी धाड़ी नाही एठारे तमे माने ताको मने पकई कहिबो प्रथम धाड़ी कोन अछि तोर श्रीचरण सेवा तापरे कोन हबो मने पकइलो मने पडिला कहि परिबो हुओ ताले कोन अछि तोर श्रीचरण सेवा कोन पाई मन प्राण देबा कवितार आमे या पढि नथिले कि तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देबा तापरे अछि गाईबा तोहर नाम आनंद रबे गाईबा तोहर नाम आनंद रबे तापरे कोन हबो तापरे मने पडिला कोन हबो ए देखो तो आनंदे होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोर होइण दुखी ए हला पुणी थरे आमे कविता पूरा पढि दबा पुणी थरे कविता को पढि दबा तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देबा गाईबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोर होइण दुखी पिला माने आजिर आलोचना रे तम माने खूब भलो भाबरे अंशग्रहण कल एवं समस्त विषय वस्तु को भलो भाबरे बुझिल तम माननकु बहुत बहुत धन्यवाद देई आजिर वीडियो को एठी रखुछ।